اب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں سائمہ ایوب کے حوالے سے گفتگو۔ محسن نقوی بولے، سائمہ ایوب کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں ہوں۔ سائمہ ایوب کا ہیری چل رہا ہے اور کچھ دنوں تک ریکوری کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے سائمہ ایوب کا کیریئر داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ سائمہ ایوب پاکستان کرکٹ ٹیم کا اثاثہ ہیں، ساری چیزیں خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ محمد اسامہ بتائیے گا۔ بالکل، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ہیوسٹن میں سائمہ ایوب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائمہ ایوب سے روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں ہوں۔ سائمہ ایوب کا ریہیب چل رہا ہے، کچھ دنوں تک ریکوری کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ صرف ایک چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے اس کا پورا کیریئر داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ سائمہ ایوب پاکستان کرکٹ ٹیم کا اثاثہ ہیں، جلد صحت یاب ہوں گے اور ساری چیزیں اس حوالے سے وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اس حوالے سے غفلت نہیں برداشت کی جائے گی۔ جبکہ سائمہ ایوب کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اثاثہ ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے تمام تر کوششیں کام لا رہے ہیں اور اس حوالے سے ساری چیزیں میں خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ جی، آپ کا شکریہ محمد اسامہ۔ صوبائی دارالحکومت کا مطلع صاف اور موسم خوشگوار۔ صاف ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں کمی آنے لگی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید موسم کی کیا صورتحال ہے، آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے گا آج شہر لاہور کا موسم کیسا ہوگا؟ بالکل، اگر آج موسم کی بات کریں تو موسم میں خوشگواری کا احساس تو نمایاں ہے ہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ سورج کی تپش کے باعث جو ہے گرمی کا احساس بھی آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہونے لگ گیا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں صبح کے اوقات کی تو صبح کے اوقات میں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا سے جو ہے پراپر آپ کو سردی کی شدت محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ صبح کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ 7 یا 8 یا 6 تک ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری تک جو ہے وہ جانے کے امکان ظاہر کیا گیا، جبکہ زیادہ جو ہے وہ 19 یا 20 ڈگری تک جانے کے امکان بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت میں فلکچویشن بہت زیادہ ہے۔ دوپہر کے اوقات میں بالکل ماڈریٹ سا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، جس کے اندر آپ پراپر جو ہے وہ ایک سردی بھی انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے سردی محسوس بھی بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈلتا ہے اور شام کا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے تو سردی کی شدت میں دوبارہ سے اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ دھند وغیرہ کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو موسم کلیئر ہے، تو شہریوں کو جو موسم کی نیگیٹو امپیکٹس تھے اس سے جو ہے ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو موسم میں خوشگواری کا احساس ہی میں زیادہ پرومیننٹ نظر آتا ہے، گویا وہ رات ہو یا صبح کے اوقات ہو، کیونکہ بڑی میٹھی سی سردی رہ چکی ہے، کیونکہ سردی کا جو میجر اسپیل تھا وہ تقریباً گزر چکا ہے۔ لیکن ابھی ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ موسمیات والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ سردی کا ایک اور اسپیل ابھی کچھ روز تک دیکھنے میں دوبارہ سے ملے گا ہمیں، مے بی فیب میں یا فیب کے مڈ میں جو ہے ہمیں دوبارہ سے سردیوں کا اسپیل دوبارہ دیکھنے میں آئے گا، لیکن وہ بہت کم عرصے تک جو ہے محدود رہے گا۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں شہر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ کم سے کم ایئر کوالٹی انڈیکس جو شہر میں اوسط شرح ریکارڈ کی گئی وہ 235 ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ ایوریج ایئر کوالٹی انڈیکس شہر لاہور کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ ایکیو آئی انڈیکس میں بھی بار بار فلکچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے، کبھی 400 تک پیک کر جاتا ہے، کبھی 100 سم تھنگ پہ آ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے بھی جو ہے ایس او پیز پر لازمی عمل پر ہوتا ہے کہ کسی قسم کے منفی موسمی امراض اور اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکے۔ اور خاص طور پر اس موسم میں بتایا جا رہا ہے کہ شہری نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب دوپہر کے اوقات میں دیکھتے ہیں کہ گرمی کم ہو چکی ہے یا دھوپ نکل آئی ہے تو اپنے پہناووں کو بھی چینج کر لیتے ہیں، جس کے باعث جو ایک دم صرف شام کو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ان کی صحت پہ بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیگلیجنٹ نہ ہو، اس بھی اس کا لازمی خیال رہتا ہے کہ کسی قسم کے موسم کے منفی اثرات اور امراض سے جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ جی، آپ کا شکریہ مبین حیدر۔ مبین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صوبائی دارالحکومت کا موسم صاف اور خوشگوار۔ موسم صاف ہونے سے سردی کی شدت میں کمی آنے لگی ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پولیس کی کارکردگی پر ناخوش ہیں۔ کہتی ہیں کہ تھانوں میں آ کر لوگ ملزموں کو قتل کر کے جا رہے ہیں، شہریوں کو سرعام لوٹا اور مارا جا رہا ہے، یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت پولیس افسران کا اجلاس۔ پولیس ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب پہلی مرتبہ اجلاس میں افسران کے دفاع کی بجائے خاموش رہے۔ وزیر اعلیٰ کی لاہور ریجن، فیصل آباد، ننکانہ صاحب اور دیگر ریجنز کے پولیس حکام کو سخت الفاظ میں فیلڈ ورک بہتر بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا پولیس نمبرز گیم کے بجائے حقیقی طور پر جرائم پر قابو پا کر عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ افسران کی کارکردگی کاغذوں پر بہتری کی حقیقت طور پر ہونی چاہیے۔
पंजाब हुकूमत का थिएटर्स में फहाशी पर सख्त एक्शन, बेहयाई फैलाने वाले अदाकारों पर ताहयात पाबंदी आयद करने का फैसला। फहाशी फैलाने वाले थिएटर्स के लाइसेंस भी कैंसिल करवाए जाएंगे। और सूबाई वज़ीर इत्तलात से थिएटर मालिकान की मुलाकात। अज़मा बुखारी का कहना था, वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं कि थिएटर्स को फैमिली थिएटर्स बनाया जाए। पंजाब हुकूमत जल्द थिएटर्स के लिए नई कानून साजी करने जा रही है। आखिरी वार्निंग दे दी है, जिसने थिएटर ने कानून के खिलाफ वर्जी की तो शोकाज नोटिस आएंगे, जुर्माना होगा और फिर लाइसेंस कैंसिल होंगे। थिएटर्स मालिकान फैमिली ड्रामे बनाएं, हुकूमत उनको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात की अंडरटेकिंग के लेने के बाद सील शुदा थिएटर्स को खोलने की भी हिदायत। और अब खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 27वां कन्वोकेशन पहले सेशन में मजमूई तौर पर 582 तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गई। नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स को मेडल से भी नवाजा गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूसीपी मियां आमिर महमूद ने कन्वोकेशन में खसूसी शिरकत की। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 27वां कन्वोकेशन पहले सेशन में मजमूई तौर पर 582 तलबा को डिग्रियां दी गईं। लैंग्वेजेस और लिटरेचर फैकल्टी के 135, ह्यूमैनिटेरियन और सोशल साइंसेज के 264 तलबा में डिग्रियां तकसीम। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के 112, इंजीनियरिंग के 71 तलबा डिग्रियां हासिल करने वालों में शामिल। नुमाया कारकर्दगी पर 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर और 27 तलबा को ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूसीपी मियां आमिर महमूद, प्रोरेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद नवीद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन से खिताब में मियां आमिर महमूद ने कहा कि तलबा अपनी जिंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज फराहम किया जाएगा। आज ये अहद करके यहाँ से जाना है कि हम अपनी ज़िंदगी में सच के साथ और हक के साथ खड़े होंगे और फिर कंसिस्टेंटली खड़े रहेंगे। फिर हमारे कदम इंशाल्लाह डगमगाएंगे नहीं। और मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा, जिसने हम सबको पैदा किया वो इसकी गारंटी दे रहा है कि फिर आप खसारे में नहीं हो, फिर आप फ़ायदे में हो और फिर अल्टीमेटली आप कामयाब होगे। प्रोरेक्टर यूसीपी हमाद नवीद का कहना था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ऐसा तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है जो तलबा के लिए रोशन और पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। We are a hub of innovation, inclusivity and sustainability, where students are not only taught but transformed. Today, we celebrate the remarkable achievements of our graduating batch, a testament to their hard work, resilience, and determination. Your journey here has been one of growth and discovery, and we are immensely proud of each one of you. But as we applaud your success, स्टूडेंट्स का कहना था कि यूसीपी बेहतरीन तलीमी इदारा है जिसने हमें शनाख्त फराहम की और हमारी कामयाबी में बड़ा हाथ वालिदैन का है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जितना कुछ हमने सीखा, हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्सेल किया और उन बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए मिल चुका है टर्की का। और अब मैं टर्की से स्पेशली यहाँ कॉन्वोकेशन अटेंड करने आई हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथी ने, यहाँ के तमाम दोस्तों ने। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। जो तासुरात हैं कि पढ़ाई वगैरह, मैं कहता हूँ इससे अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती। Overall, it was the best campus for the law. और उसके बाद जो ओवरऑल लॉ की फैकल्टी थी उसमें जजेस थे और उसके अंदर जो बहुत बहुत फेमस रीनाउंड पर्सनालिटी जो लीगल फील्ड के अंदर हैं वो कुछ टीचर्स थे। 2 रोज़ा कन्वोकेशन के पहले सेशन में एक तालिब इल्म को रोल ऑफ ऑनर और एक को मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा किया। कन्वोकेशन में डिपार्टमेंट्स के हेड्स और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूसीपी के 27वें कन्वोकेशन के रौनक के अरूज पर 2 रोज़ा तकरीबात के पहले रोज़ 2 सेशंस में 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गई। कन्वोकेशन के दूसरे सेशन के मेहमान एजाज सैमसंग के कंट्री हेड उमर घुमन थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 27वें कॉन्वोकेशन की शानदार और पुरवकार तकरीब का इनकाद। कॉन्वोकेशन के पहले रोज दूसरे सेशन में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। दूसरे सेशन के मेहमान खसूसी सैमसंग पाकिस्तान के कंट्री हेड मियां उमर घुमन थे। तकरीब में प्रोरेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद नवीद ने भी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ फैकल्टीज के 2223 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। 251 तलबा को मेडल्स और 23 को PhD की डिग्रियां मिलेंगी। सैमसंग पाकिस्तान के कंट्री हेड उमर घुमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि तलबा जिंदगी में बड़े ख्वाब देखें और उनको पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत करें। अमली जिंदगी मुश्किल है, नाकामियों से मायूस नहीं होना बल्कि मेहनत का सिलसिला जारी रखें। You are what your dreams are
and your actions are. So what you're going to do is, from here onwards, you're going to dream big. You're not going to dream small. Are you ready for that? A big round of applause for yourself. That you're going to dream big. डिग्री होल्डर्स का कहना था कि ये उनकी ज़िंदगी का यादगार दिन है। अपनी सलाहियतों को अमली ज़िंदगी में भरपूर तरीके से बरोए कार लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल बंदे ने मेहनत इसलिए की होती है कि बंदा ग्रेजुएट हो सके। I feel really good, really good. Of course, this moment will be unforgettable for me. बहुत खुशी हुई है। 4 साल जो हमने मेहनत की आज हमें वसूल हुई, तो आई एम फीलिंग ग्रेट। यूसीपी के कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज़ 3 फैकल्टीज़ के तुलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। 5 दालों, काले चने और चावल कीमतों में 15 से 50 रुपए तक कमी। सरकारी रेट लिस्ट में दूध, दही और गोश्त की कीमतों को मुस्तहकम रखा गया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात। एजेंट माफिया को माइनस कर दिया गया। रोजमर्रा की 7 अशिया खुरनोश की कीमतों में बड़ी कमी। 2 की कीमतों में इजाफा। दाल बारीक 50 जबकि दाल स्पेशल की सरकारी कीमत में 45 रुपए की कमी। माश दाल धुली हुई 30 जबकि माश दाल बगैर धुली हुई 15 रुपए सस्ती। काला चना मोटा और बारीक लोकल दोनों इकसाम के रेट में 50 रुपए की कमी। बेसन भी मार्केट में अब 30 रुपए सस्ता मुयस्सर होगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक न्यू सुपर बासमती चावल 250, मसूर दाल इम्पोर्टेड 260 रुपए किलो बिकेगी। रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर। दूध 170, मटन 1600 और बीफ 800 रुपए किलो फरोख्त होंगे। मूंग दाल बगैर धुली की कीमत में 45 और सफेद चना मोटा इम्पोर्टेड की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। शहरियों का कहना है कि कीमतों का कम होना बहुत अच्छा इकदाम है। बाकी अशिया के निर्खों में भी कमी होनी चाहिए। सब तो मेन चीज़ है ये तेल, पेट्रोल सस्ता होना, घी सस्ता होना चाहिए। जेड़ा मेन हर बंदे की जरूरत है, जेड़ा बेचारा मजदूर भी है उन्होंने भी जरूरत है इस चीज़ की। दाल, आटा, घी, पेट्रोल वगैरह ये सब कुछ सस्ता होना चाहिए। ये सस्ता होगा ना तो वहाँ खुश हो जाएगी। कोई एक चीज़ के अंदर आप 5 रुपये कम करते हो और दूसरी चीज़ के अंदर आप 100 रुपये बढ़ा देते हो। मजबूरी में ख़रीदारी करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि मतलब क्या करना चाहिए। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है अवामुन्नास को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। इस हवाले से कोई कसर न उठा रखी जाएगी। कैमरामैन जीशान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। अवाम के लिए बुनियादी अशिया खुरनोश की खरीदारी बादस्तूर मुश्किल। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्ता भर घी और चीनी कीमतों में तेज़ी रही। अवाम का कहना है कि परचून बाजार में महंगाई पर ताहाल काबू पाया नहीं जा सका। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। घी और चीनी के दाम मुसलसल बेलगाम। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में भी महंगाई का ही चर्चा। हफ्ता भर घी और चीनी की कीमतों में तेजी रही। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 141 रुपए 36 पैसे से बढ़कर 145 रुपए 50 पैसे हो गई। घी 583 रुपए 89 पैसे से बढ़कर 585 रुपए 81 पैसे फी किलो हो गया। 2.5 किलो घी का कार्टन 1498 रुपए 48 पैसे तक जा पहुँचा। परचून बाजारों में चीनी 155 से 160 रुपए फी किलो तक मिल रही है। दर्जा अव्वल घी 590 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं महंगाई में कमी नहीं आई, घी और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। वाज़ेह रहे कि मरकजी किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर ने भी चीनी और घी की कीमतों पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया है।